नमस्कार बंधुगण। आजिर भिडियो को आपण मानंकु स्वागत। बंधुगण, जीवन में पाठर भूमिका बहुत अधिक रही थाए। पाठ पढ़ा पाई बहुत पिला अधिक टेंशन नहीं जाती। एमिति पाठ विषय रे भाबु भाबु तांको परीक्षा मध्य आसी जाई थाए। जदि से माने परीक्षा पूर्व ठीक भाबरे पढ़ी नथांती तेबे तांकर परीक्षा मध्य भल होई न थाए। तेबे विद्यार्थी माने किपरि भल भावे पाठ पढ़ी परीक्षा रे भल मार्क आनिबे सेही उपरे किछि भल स्टडी टिप्स देबाकू जाउछु आजिर आमर भिडियो रे। तेबे चलंतु जानिबा सेही सबु टिप्स विषय रे। प्रथम टिप्सटी हेउछि पाठ पढ़िबाकू बसिबा पूर्वरु सबु बेले गोड़ हाथ एवं मुह धोई पाठ पढ़िबाकू बसंतु एवं प्रथमे माँ सरस्वती एवं प्रभु गणेशंकु स्मरण करी पाठ पढ़ा आरंभ करंतु। सबुबेले परिष्कार परिच्छन्न होई पाठ पढ़िबा पई बसंतु। द्वितीयटी हेउछि पिला माने जेतेबेले पाठ पढ़िबाकू बसुछंती सेतेबेले तांकर बाकी रहिथिबा काम सबु सारिकी तांकु पाठ पढ़िबाकू बसिबाकू पड़िबो। कारण जदि कोनोसी पिला तांकर बाकी काम सारी नथिबे तेबे से पाठ मझिरु बारंबार तार बाकी थिबा काम को मने पकाइबो एवं अन्य मनस्क हेबो। तेणु पिला माने जहा काम थिबो ताहाकू सारी पाठ पढ़ारे बसिबा पई चेष्टा करंतु। जहा द्वारा पढ़िबा समय रे अन्य मनस्क हेबे नाही किंबा ध्यान कोनोसी अन्य कार्य को जीव नाही एवं पिला माने ध्यानर सहित पाठ पढ़ी पारिबे। तेबे तृतीय टिप्सटी हेउछि पाठ को घोषिकी मने रखिबा बदल रे बुझिबाकू प्रथमे चेष्टा करंतु। प्रथमे जेउ टॉपिक पढ़िबाकू बसुछंती ताहाकू भल भाबरे बुझंतु। ताहाले पाठ पिलार ऑटोमेटिक मने रही जिवो। सब बेले पाठ को प्रथमे बुझिबा पई चेष्टा करंतु। घोषिबाकू आपण ध्यान दियंतु नाही किंतु पाठ को बुझिबाकू ध्यान दियंतु। चतुर्थ टिप्सटी हेउछि पिला माने जहा स्कूल के कॉलेज रे पढ़ी थिबे सेही दिनर पाठ को सेही दिन ही घरे आसी भल भाबरे पढ़ी लेखी बुझी जिबा उचित। जेपरी पाठ को नहीं रहिथिबा सबु समस्यार समाधान होई जिवो। सेही टॉपिकटी बहुत दिन पर्यंत पिलार मन रहिबो। तेणु स्कूल कॉलेज रे पढ़ा जायथिबा पाठ को सेही दिन ही घरे आसी भल भाबरे पढ़िबा एवं लेखिबा उचित। यह करबा द्वारा सेही टॉपिकटी आपणकर सबुदिन पई मन रही जिवो एवं आपण सेही टॉपिक को भूलिबे नाही। पिला जहाँ भी पाठ पढ़ुछंती सेही सब पाठ को प्रथमे 2 रु 3 थर भलरे पढ़िबा उचित। तापरे जहाँ पढ़िले सेही सब को न देखिकी खातारे मने मने लेखिबा उचित। जेतेबेले पिला कोनोसी टॉपिक को पढ़िबा सह ताहाको न देखिकी मन को मन लेखि देई पारुथिबो सेतेबेले से पिलार सेही टॉपिकटी भल भाबरे निहाती भाबे होई जाइथिबो। तेणु जेबे भी आपण किछि पढ़ुचंती पढ़ी सारिबा परे सेही टॉपिकटी को न देखिकी खातारे मन को मन लेखिबा पई चेष्टा करंतु। षष्ठ टिप्स प्रतिदिन नियमित रूपे पाठ पढ़िबाकू पड़िबो। परीक्षा पूर्वरु सबु टॉपिक को पढ़िबा लेखिबा सह 2 रु 3 थर सेही सबु टॉपिक को रिविजन मध्य पिलांकू करिबाकू पड़िबो। जहा द्वारा बारंबार सेही सबु पाठ को बुझिकी पढ़िथिले परीक्षा रे प्रश्न देखु देखु उत्तर लेखिबा पिलांकर आरंभ होई जिवो। मने रखंतु पाठ को रिविजन करिबा अत्यंत जरूरी। निहाती भाबरे आपण पढ़िथिबा टॉपिक को परीक्षा पूर्वरु रिवाइज करंतु। सप्तम टिप्स पाठ पढ़िबाकू बसिबा बेले पूर्व दिग को मुह करी पाठ पढ़िबा पई बसंतु। एहा द्वारा पाठ रे मन लागिबा सहित पढ़िथिबा पाठ शीघ्र मन रहिबो। सर्वदा पूर्व दिग को मुह करी पाठ पढ़िबा पई आपण चेष्टा करंतु।
ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମ ଟିପ୍ସ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟିଭିର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନବମ ଟିପ୍ସ, ପାଠ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ରଖିବା ତଥା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦିନକୁ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରୁହେ ଏବଂ ଆପଣ ସହଜରେ ପାଠକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ରୁହେ ଏବଂ ପାଠ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରୁହେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏକ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିବେ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ସେହି ଟପିକ୍ଟି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାର ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ପାଠ ମନେ ରଖିବାର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରୁହେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟ ଅଥବା ଭୋର ସମୟଟି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠ ଭଲ ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବରଦେ କାମରୂପିଣୀ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭଂ କରିଷ୍ୟାମି ସିଦ୍ଧିର ଭବତୁ ମେ ସଦା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଠ ସହ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପଦବୀର ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ପଛୁଆ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହ ନିଜର ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।